Yon mga kap, i-review lang natin itong actual performance nitong iPro version 2 clipper natin mga kap, no? So, panoorin nyo, okay? Hindi ko na masyadong i-explain. Tingnan nyo na lang mismo yung actual performance na. Okay? Yun, no? Solid na solid mga kap, oh. Hagod pa lang, oh. Solid na solid. Gee. So yun mga boss, iPro Clipper version 2. Here's the cut mga kap, basic lang. Okay, napaka solid, smooth lang ang galawan pag gagamit nyo tong iPro Clipper version 2. Order here.